definitely I have to support them. You will not protect them. I will not protect them. If something is wrong, we will not protect them. ओके शरद, एक प्रश्न हो तुका विचारता आज दिगंबराचें नांव येता मडगांव तर अशी गोंयची राजकारणां भितर म्हणटात की सामकी 2 मतदारसंघाचे पॉवरफुल सेटिंग जाल्ले आसता दर इलेक्शनाक, एक मडगांव आनी दुसरो पणजी, आनी तो वेगळी वेगळी सेटिंगाच्यो बरी बरी काणयो आमकां इलेक्शना टायमार इलेक्शना उपरांत आयकुपाक मेळटात. आतां जेन्ना दिगंबर भितर पडटा काय पडना अशी जेन्ना परिस्थिती आयल्या, डू यू थिंक इट इज हाय टायम युअर पार्टी शोज सम एक्शन? कारण इतली सगळी स्कॅमां बिमा दाखोवन तुमी सत्तेर आयिल्ले आनी लास्टाक एक कितें तरी मेळ्ळां, तें तरी गोंयकाराचे नशिबा भितर आसा कोणी करप्ट भितर पडिल्ले पळोवपाचें? न्ही, हांव आतां हिपोक्रेसीचे काही हें दाखोवपाक सोदता. आत्तां तुवें म्हळें की सदांच सेटिंग जातालें, हेच लोक उलयताले की ना मडगांव आनी पणजेचें सेटिंग, हय, आनी ताका लागून मागीर भितरल्यान मडगांवच्या आमदाराचें आनी आमच्या हाचें सेटिंग आसतालें अशें म्हणून हेच उलयतात. आनी आतां हेच लोक उलयतात की पर्रीकारान येवन एक्स्ट्रा नांव घेवन एक मंत्र्याचे 2 मंत्री केले आनी दिगंबराक भितर उडोवपाक लायलो. अरे दिस इज हिपोक्रेसी. एक तरी उलयात न्ही की ना बाबा दोगांचे सेटिंग आसा आनी दोगी जाण एकामेकांक सांबाळटा, हें तरी उलय. or your party has realized it is high time we show some action, otherwise how you are going to face the election? आमगे पार्टी म्हणपाना आनी सेटिंग आहा म्हणून. Okay, wait. इट इज सिंपल, इट इज सिंपल. हय. ज्या गोष्टीं भितर, ज्या हातून भितर आज थंयच्यातल्यान अमेरिकन कोर्टान मान्य जालें, ताजेर सुद्धा जर आमी एक स्टेप सुद्धा जर घेवपाक शकनात जाल्यार मागीर आनी कसलो कायदो आनी कसली. Do you agree on one thing? आणि It is ताका high लागून- time. It is high time that the corrupt, may it be Congress, Absolutely. BJP, go to jail. हांव जाल्यार इतलें म्हणटा की जाणें पळय करप्शन केलां, न्यायाच्या न्यायासना मुखार रावन ते सगळे उघड जावपाक जाय, हे लोक उघडे पडपाक जाय. म्हजें इतलेंच मागणें आसा. आज इतले ते सुद्दां आमी हें केलां पळय न्ही, इतल्याच गोश्टी खातीर की काही गोश्टी ऑलरेडी उलगडपाक लागिल्ल्यो आसात. जनरल आज जे मासीस आसात हे म्हणपाक लागल्यात की बाबा इतलें हें केलें ताणें, तसो दिसना आशिल्लो मरे मनीस. आमी तांकां इतलेंच सांगपाक सोदतात की काही लोक हे हॅबिच्युअली करप्ट असतात. हां, थोडे जाण चुकून एक खंयच्या केसीन किंवा कित्यान केसीन बिसीन सापडटात, पूण हांव इतलें सांगपाक सोदतां की मायनिंगाचो घोटाळो जालो, तातूंत भितर मेन सूत्रधार एक आसता, तोच मनीस परत जायकाच्याय बी कन्सल्टन्सीच्या हातून तोच सूत्रधार आसता. मदीं कोणें बोवाळ मारलो की तुमच्या वेळार मोपा जालें ना, परत लक्षांत आयलें की जेन्ना ते पेपर काडले मोपाचेरूय सिग्नेचर हाजीच आशिल्ली. परत जेन्ना वास्को दोनापावल सी लिंकाचो प्रश्न आयलो, त्या सिलिंका खातीर बाबा 4 कोटी कांय करना आसतना फक्त तो फिजिबल ना इतलें सांगपाक 4 कोटी थंय दिले. ह्या सगळ्या गोश्टी भितर जो मनीस आसा, परत मडगांवान वच आनी पळय थंय रवींद्र भवनाची जर परिस्थिती पळयत न्ही, कसलेंच सँक्शन नासतना 13 कोटी रुपये मोडले. म्हणजे एक लक्षात येता की काही लोक हे हॅबिच्युअली करप्ट असतात. तुमचे काय मंत्री फाटले गव्हर्नमेंटातले हॅबिच्युअल करप्ट जाल्ले आणि इट इज हाय टाइम नाव दोज हॅबिच्युअल करप्ट पॉलिटिशियन्स गो टू जेल, फेस रूल ऑफ लॉ. I will give you examples of corruption. थिराकॉल प्रोजेक्ट आल्लो. थिराकॉल प्रोजेक्ट म्हणटाले तुमचे जॉइंट वेंचर म्हणटा करप्शनाचे. हांव म्हणना आयक खबर करता लोक म्हणटा ते काय मातशें सांग. आनी तिंत हांव ना बरोबर तेंय सांग तुका कसल्या इन्व्हेस्टिगेशनान मुगे नांव येवपाना. आतां कारण तूं मिनिस्टर नाशिल्लो ना, मिनिस्टर नाशिल्लो, मिनिस्टर नासलो मनीस देखून आसपाक शकता, इट्स नॉट बिग. Okay. बट आय एम टेलिंग यू थिराकॉलाचें जो प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो तेका परतून आनी एप्रुवल दिली बीजेपी टायमाची. प्लस नाव सारको चीफ मिनिस्टर वी सपोर्टिंग सारको फुली आय विल सपोर्ट स्टेटमेंट करता, बेश्टें करता, ओपनली करता मरे, भितरल्यान लिपोवन करना. आयक कितें आसा की ओपनली करता आनी दुसरें और ज्युडिशरी ओपन जाय ताणें वच्चें मरे कोर्टाक. I'm just telling you. Okay, what is your One point? second. It is my scam versus My your point scam. is second point. What about Movin? Movinaचे कोणी कंप्लेन केली? हय. What about Babush? What is One your second. point? One Your second. point is my scam versus your My point is scam. corruption. I am talking of corruption. So When my we talk- corruption versus your corruption. No. My corruption not versus my. Our political discourse is coming down to a level Yes. where two of the senior leaders of two most important parties are fighting against my corruption versus
युअर करप्शन. हाजेर हांव तुका प्रमोद सांगता, हय. जर तांकां दिसता न्ही हय. अरे आज तांणी डायरेक्ट कोर्टान भितर न्याया मुखार न्याय मागचो न्ही न्यायासना मुखार वचून, इतलेंच कित्याक स्वता वचपाक सोदनात जाल्यार तांचे काही प्रॉक्सी एडवोकेट आसा तांकां तरी काडून फुडें वचचें जे तांचे चालू आसा. हांव म्हणटा कितें आसा, कसले भंय आसा, वचात मरे कोर्टान न्याय मागात You are मरे. saying very clearly. आणि हांव जाल्यार इतलें म्हणटा लुईस बजेर आणि थोडे जमान No, 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 प्रॉब्लेम ना. definitely. I'm asking very okay. लुईस बजेर हा तो मात नाव चेंज Wait, जातले. wait, wait. आणि येतलो माचराव. डेफिनेटली येतना पळोवया. शर्मा point is एक मिनिट शर्मा the point is योपाना म्हणना तो. No, no. योपाना म्हणना येते तो पळया म्हणतो. थोड्यांक मरे बरी दिसाची स्वप्न पळोवपाची संवय असता. तुम्ही डेफिनेटली स्वप्न पळयात. आम्ही ताजेर काय शर्मा the म्हणना. point is करप्ट. मागीर तो तुमचो असू किंवा तांचो असू तो जेलीक वचपाक जाय ऍब्सोल्युटली इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ ओके. आणि सेकंड गजाल म्हाका एक गजाल सांग, ते पावराचेर येतकीर तांणी तुमची करप्शनां भायर काडली. फाल्यां जर तुमी पावराचेर आयल्यार तुमी तांची करप्शनां भायर काडटले. इज दीस गोइंग टू बी द ट्रेंड ऑफ द डे की जी पार्टी पावरा आसा ती पावरांतल्यान भायर गेल्ल्या पार्टींतल्या लोकांची करप्शनां भायर काडून तांकां भितर उडयता. आय जस्ट टेक यू टू वन पॉइंट. असेंब्ली भितर एक नवे हें जाला सिच्युएशन, एक नवे हें जाला, एक नवे एक फॅशन जाला. कण उलयताय सगळे मेंबर. ते काँग्रेस पार्टी आसलेली तेणी एश केलेलें तेणें एश केलेलें आणि आतां आमगे गव्हर्मेंट एश करता. 3 वर्सां जालीं अजून देखून ते म्हणटाय काँग्रेस गव्हर्मेंटान एश केलेलें 3.5 वर्सां जालीं. ते भशेन आतां I cannot say let the new government come and then we will talk about taking action on the others. But Tamil Nadu तशें जाता, many states तशें जाता, and if this system is started now, the trend will follow. ट्रेंड विल फॉलो. Yes. शर्मा लास्ट एकच गजाल, एक मडगांवकार म्हणून मडगांवचो बीजेपीचो लिडर म्हणून स्वताच्याच पार्टी कडच्यान कितें अपेक्षा आसा फायनल? पहिली गजाल म्हणजे ज्या तरेन आज आमच्या पार्टीच्या सरकारान जो स्टँड घेतिल्ला ताजे बद्दल हांव आमच्या सरकाराक आमच्या मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदतां. लेवल हेडेड आनी खरो अनबायस्ड स्टँड ताणें घेतिल्लो आसा. क्लियर कट छाती ठोकपणे सांगिल्लें आसा की कसलेंच इंटरफियरन्स ना, फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें हाजी ग्वाही आपूण दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. मडगांव बीजेपी म्हणून आमी एकूच मागूंक सोदतात की हें जें सगळी भानगड आसा ही भानगड फक्त इतले लुई बर्जरा पुरती दवरून पळोवची न्ही. कारण हांव एक गजाल सांगता की फाल्यां हातून घुसपल्ल्या मनशांची जर पेनी जर तुम्ही सोदून काडली फाल्यां 10 वर्सां गोंयचे बजेटाक आनी कोणाची तोंड पळोवपाची गरज पडची ना. इतलो की ह्या तपासाची व्याप्ती वाडोवची. एक्झॅक्टली ह्या तपासाची व्याप्ती वाडोवची. इतलेंच न्हय तर जे हॅबिच्युअल जे पळय करप्ट लोक आसात ताज्या मुख्यमंत्री पदा सकलचे जे सरकार आशिल्लें हांणी जितलेय मोठे प्रोजेक्ट केल्ले आसात पळय न्ही हे सगळे प्रोब करचे. कारण ज्या मनशाक शेवटी हॅबिट आसता न्ही प्रमोद तो मनीस त्यो गोष्टी करपाच्यो चुकना. म्हणजे फक्त आनी एक क्विकली सांगता, एक हवा पसरवपाचो प्रयत्न चालू आसा की मडगांवकार सगळे करप्ट मनशाच्या फाटल्यान आसात. मडगांवकार करप्ट आणि भ्रष्टाचार आज कश्यो बसी भरल्यात ताजे सुद्धा चित्र हांव तुका थंय आमी व्हिडिओ काडला. गांधी म्हणले ते मडगांवकार. हांव फोटो दाखयता. सगळे गांधी म्हणले. वोटर ते वोटर्स गांधी म्हणक तेंका. डोंट मेक अ मिस्टेक. आय चॅलेंज यू घाटी खंय म्हळ्यार ते दाखय म्हाका. ना एक मिनिट आय चॅलेंज यू. तुम्ही मरे फॉल्स प्रोपागंडा करपाक मास्टर्स ना. आम्ही क्लियर कट सांगिल्लें आसा ना. आम्ही क्लियर कट आर्ग्युमेंट कितें तसल्यार जाय तितलेंच आयकता. ताजेर क्लियर कट सांगला की जे लोक भरून हाडिल्ले ते आझाद नगरी, ते फकीरबान, ते खारेबान खंयचे लोक आशिल्ले हे पळयात म्हणून. घाटी हो शब्द जर आसा न्ही तातून तू सांगता तें हांव आयकता. हांव इतल्याचेर घाटी शब्द वापरिल्लो हांवें चॅलेंज करता. मागीर फोट मान नाका. एक्झॅक्टली आज मडगांवच्या लोकांक बेसिकली आणि कितें धमकी मडगांवचे लोक करप्ट मनशाच्या फाटल्यान उबे रावचे ना, केन्नाच रावचे ना. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव सदांच एकच गजाल हांगा मांडत आयला आनी आजूय मांडटा की कोलवाळचे जेल तयार आसा. जितलेय करप्ट आसात मागीर ताजेर शर्मत आनी आलेश बाब दोगूय जाण म्हाका तेको दितले. हाजेर तरी वाद जावचो ना. कित्याक करप्ट मनीस त्या कोलवाळचे जेलीक वचून ते मागीर हेवीवेट आसूं किंवा कोणूय आसूं जर ताजें उद्घाटन जाता जाल्यार ते मातशें इल्लें ग्रँड अशें हेवीवेट उद्घाटन जावं दी. जाणी लोकांचो पयसो गोंयकारांचो पयसो खाला.
एकदा तरी अशी एक्झाम्पल तयार जावनी गोंयकारां मुखार We are with you. की असल्या We are with असल्या you. तुझे We are with सोपता मरे तुझे सोपता हांव एकूच सांगपाक सोदतां पयर मडगांव जे नाटक जालें पळय न्ही ते नाटकान एक डायलॉग मारलो की म्हजेर जर गुन्नो साबीत जालो हांव घरा कडेन बसतलो म्हणून हय. एकूच सांगूंक सोदतां ज्या मनशाचेर गुन्नो साबीत जाता ताणें कोलवाळे वचून बसचें पडटा घरा कडेन बसूंक मेळना हांव इतल्याचेर थांबता म्हजी इतलीच मागणी की फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें जाचो गुन्यांव ना तो भितर पडचो न्ही आणि जाचो आसा तो शर्मदान सगळे मोहिते आहाय तितले पडचे हा सगळे आसा आहाय तितले तितले पडचे पडचे. आणि वेळ लागनासतना पडचे आणि ताजे खातीर BJP धा आणि वर्सां- काँग्रेस पार्टी म्हणते जावपाय ना आता- आहाय ते पडचे आता ते केस- बीजेपी जावं कोण जावं ते भितर आता पडचे. आता केस सुरू न्याय जावन मेळचो, परत न्याय. हय आता केस सुरू जावन परत दुसरी सरकार येत तेंचो भितर न्ही फटाफट जावचें कितें जातलें इतलीच मागणी गोंयकारा वतीन तुम्ही दोघी जाण आयले इतली वर्ष विचार मांडले थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.